Buenos días, iglesia. Good morning, church. Es un verdadero privilegio poder estar acá. It's truly a pleasure to be here with you. Le damos gracias al pastor John I want to thank Pastor John por permitirme estar acá y por que tiene un tiempo con su familia. for allowing me to be here and for taking time with his family. Y antes de comenzar a hablar sobre estas extrañamente profético, la serie que estamos hablando, que ha estado hablando el pastor, vamos a poner este tiempo delante del Señor con una oración. So before we begin, continuing this series that we've been doing of Strangely Prophetic, we wanted to just dedicate this time to the Lord, and so we're going to start with a prayer. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Father, we give you thanks. Gracias porque tenemos la bendición y el privilegio de poder estar acá en tu casa. We give you thanks because we have the privilege to be here in your house. Te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, llenando nuestros corazones. We ask that it's your Holy Spirit that is filling our hearts today, Que sea tú hablando a nuestras vidas. that it's you who speaks into our lives, Que sea tu poder manifestándose sobre nuestra iglesia y sobre nuestras familias. and that it's your power that manifests itself in our lives and in our church. Queremos ver tu gloria, Señor. We want to see your glory, Y ponemos este tiempo delante de ti and we put this time before you para que seas tú tomando el control absoluto. so that you may take full control of it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Bueno, de esta extrañamente profético, vamos a hablar de un profeta llamado Jonás. So in this oddly prophetic series, we're going to talk today about Jonah. Jonás era un profeta rebelde. And Jonah was a rebellious prophet. Pero veamos quién era Jonás. But let's see who was Jonah. Vamos al siguiente. El nombre de Jonás significa paloma. The name of Jonah means dove. Eso significa que él era un mensajero. That means he was a messenger. Él vivía en el norte de Israel en una ciudad llamada Gadefer. He lived in the northern part of Israel in a town called Gadepher, or Gaffer. Y él vino después del profeta Eliseo y estuvo al mismo tiempo con el profeta Amós. And just kind of put it in a timeline, he came after Elijah and was around the same time as Amos. Y en el libro de Segunda de Reyes es donde se hace la primera mención al profeta Jonás. And in the book of 2 Kings, it's the first time that we actually see the name or they mention Jonah. Porque la historia de Jonás es una historia que mucha gente no la cree. Because the story of Jonah is one that not a lot of people believe. Pero Jonás era un profeta de Dios y Dios ya lo había usado antes. But Jonah was a prophet of the Lord, and God had already used him before. Pero vamos a ver qué era lo que le decía el Señor a Jonás. So we're going to take a look, and it's starting off in chapter 1. What was it that God told Jonah? Decía, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive He said, "Arise, go to Nineveh, y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. and cry out against it, because their wickedness has come up before me." Lo increíble de esto es que Jonás buscó huir del Señor. And the incredible thing about this is that Jonah decided to run away from the word of God. Él sabía que era un profeta, He knew that he was a prophet, pero él tenía algo en su corazón, una rebeldía que no podía controlar. but in his heart, he had such a rebellious spirit that he just couldn't control it and he just couldn't follow through.
y prefirió huir de Dios and he decided that it would be better for him to just run away from God para que esta ciudad de Nínive no tuviera la salvación que por lo cual Dios lo estaba llamando a él a ir allá. and all because he did not want this great city of Nineveh to receive the word of God and to have salvation. Porque este pueblo, los habitantes de Nínive eran muy malos y habían hecho mucho mal a Israel. And this town of Nineveh, this city of Nineveh, they weren't great. They were people that had done a lot of harm to Israel. Pero veamos, sin importar quiénes nosotros somos, en nosotros hay una tendencia a la rebeldía y la raíz es el orgullo. And if we notice, no matter who we are, there's always a tendency towards rebellion within us. And it's the root of our pride. La rebeldía es parte de nuestra naturaleza humana. Being rebellious is part of our natural beings. O que levante la mano a alguien que no ha sido rebelde en su vida. Or if you've never been rebellious, put your hand up. De muchas maneras. Siempre decimos, ¿por qué a mí? For many ways, a lot of times we ask, why me? ¿Por qué tengo que hacer eso? Why do I have to do that? A mí no me digan eso, yo hago lo que yo quiera. I don't have to do that. I'll do whatever I want to do. Y esta rebeldía va creciendo en nosotros. And this rebellious spirit starts to grow within us. Por eso, tu pecado no solo afecta a ti, sino a todos los que te rodean. And that's why your sin not only affects you, but it also affects all those around you. Porque la rebeldía aparentemente es no se metan conmigo. Because we think that being rebellious means don't mess with me. Pero afecta a todos los que están alrededor. But we don't see that it starts to affect all those that are around us. Y eso es lo que podemos ver con la historia de Jonás. And this is what we start to see with Jonah. Por eso tu pecado no solo te afecta a ti, sino a todos los que te rodean. And that's why your sin not only affects you, but it affects those all around us. Vamos al siguiente. Aquí podemos ver este mapa. And so here we have a map. Muy cerca de esta ciudad que se llama Jope, In the city of Joppa, era donde estaba Jonás y él fue hasta allá para huir de donde Dios lo había mandado. Joppa was where Jonah was. And he ran to the other side. El lado opuesto completamente de Nínive. So we have Nineveh on one side, and he went to the complete opposite end. Allá en Jope tomó un barco So in Joppa, he took a boat, he got on a boat, pagó por su pasaje he paid for his passage para huir de Dios. to run away from God. Pero en el camino Dios tenía un plan preparado. But during this journey, God had a plan, Y Dios levantó una gran tormenta and he started this great storm. que todos los que estaban en el barco pensaban que el barco se iba a partir. And everyone on that boat, everyone thought that was the end. They were all going to die. Pero eso no le importó a Jonás. But Jonah didn't care. Él se fue a la parte baja del barco He went to the bottom of the boat, y se acostó a dormir. and he just went to bed. El capitán del barco cuando vio esto fue a buscarlo When the captain saw this, he went and looked for him, y le dices, ¿qué haces aquí, dormilón? and he asked him, "What are you doing here, sleepyhead?" Levántate y clama a tu Dios And he says, "Get up and ask your God, para que no perezcamos en esta tormenta. and plead with him so that we may not die in this boat." Y cuando todos se reunieron dijeron, bueno, echemos suertes para ver quién es el que tiene la culpa de lo que nos está pasando.
And so when they all got together on top of the boat and they all decided, okay, let's play chance, play our odds and see who's the person, who's to blame for this. Así es de que a que no adivinan a quién le cayó la suerte. And guess who had bad luck? A Jonás. Jonah. Exactamente. Entonces, podemos ir al siguiente. Vemos que ellos le dijeron, dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. And we can see that he says, then they said to him, tell us now, on whose account has this catastrophe struck us? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? What is your occupation and where do you come from? Y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. And we can see that he responded saying, I'm Hebrew and I fear the Lord of the God of heaven who made the seas and the dry land. A pesar de que toda la gente del barco no conocía al Dios que conocía a Jonás, Even though not everyone on that boat knew the God of Jonah, se dieron cuenta que Jonás estaba huyendo de su Dios. they knew and they could tell that Jonah was running away from God. Y tuvieron gran temor And they all were scared porque nunca habían visto una tormenta tan fuerte because they'd never seen a storm of this magnitude. y veían que el mar se embravecía más. And they could tell that the seas and the waves started to get angrier. Entonces Jonás les dice, tómenme, échenme al mar y verán que la tormenta va a parar. And Jonah said, you know what? Watch. If you take me and you just throw me into the sea, the storm's going to calm down. ¿Podemos pasar al siguiente? Oh, no, perdón. Vamos atrás. I'm sorry. One more back. Ellos tomaron a Jonás And so they took Jonah y lo arrojaron al mar. and they threw him into the sea. Y la furia del mar paró repentinamente. And then we know that they say that the storm completely stopped. Pero Dios tenía algo preparado para Jonás. But God had another plan for Jonah. Preparó un pez para que se tragara a Jonás. He had a fish, a big fish, some call it a whale, that just came up and ate Jonah. Y en ese momento al decir Jonás, tómame, hace alusión a la misma idea de cuando Jesús fue entregado por nuestros pecados. Jonás se estaba entregando para salvar a estas personas en el barco. And we can see a very similar allusion to something that we see later on in the Bible, where Jonah gives himself for the lives of those on the boat. The same way Jesus later on, he gives his life for our sins. Él ni siquiera sabía que estaba haciendo un acto profético. He didn't even know that he was acting or he was doing a prophetic act. Pero al mismo tiempo, cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús hizo algo. But if we go to the New Testament, and we can see Jesus mentions it, Donde menciona a Jonás como una señal, y vamos a leerlo. and we can see that he mentions exactly what he did. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron, Maestro, deseamos ver una señal tuya. Then some of the scribes and the Pharisees said to him, Teacher, we want to see a sign from you. Pero él les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. But he answered and he said to them, An evil and adulterous generation craves a sign, and so no sign will be given to it except the sign of Jonah the prophet. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, For just as Jonah was in the stomach of the sea monster for 3 days and 3 nights, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. so will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights.
Jesús hace alusión que él no va, bueno, él había hecho muchos milagros, pero aparentemente no creían. And we can see that Jesus, he did a lot of miracles, but a lot of people just didn't believe him. Y le pidieron una señal y él dijo, no, ya la señal ya la tienen, está en Jonás. And they asked, no, show us another sign. We want to see another sign. He said, no. The sign's there in what happened with the sign of Jonah the prophet. Y esta señal de Jonás era lo que él mismo iba a padecer para su resurrección. And this sign of Jonah is the same sign that he was going to be later on doing on the cross. So, in context, this actually happened not too long ago off the coast of Chile. A man was kayaking with his father, and a big fish, a whale, comes in, swallows him up, and then spits him back out. Como algo misterioso que no preparamos para esto, pero hace como unos 10 días ocurrió esto en las costas de Chile. El hijo fue grabado por el padre en el momento en que una ballena literalmente lo tragó. Como les decía, mucha gente no cree en este libro de Jonás específicamente por este hecho. Dicen que es imposible que un pez grande o una ballena pueda tener una persona 3 días en su estómago. And there's a lot of people that refuse to believe in that the book of Jonah was real, or that even Jonah was a real prophet, because they take this claim that you can't be swallowed by a fish and live in a fish's stomach for 3 days and 3 nights. Pero vemos que Dios tenía ese plan para Jonás. But we can see that God had a plan for him, for Jonah. Jonás pensaba que iba a morir, pero fue tragado por este pez. Jonah thought he was going to die, but this fish swallowed him. Entonces, estando dentro del pez, entra en él esa angustia y busca invocar a Dios. And while being in the stomach, he decides to look and seek for God. Y aquí hay algunos momentos algunos pasajes donde muestra partes de la oración que Jonás hizo a Dios. And capítulo 2. Del capítulo 2. In chapter 2, we can see, this is just a couple of verses from within chapter 2 of Jonah's prayer, where he claims out to God and he calls out to him. Dice, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé y tú escuchaste mi voz. I called out of my distress to the Lord, and he answered me. I called for help from the depths of the shoal, and he heard my voice. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. For you threw me into the deep, into the heart of the seas, and the current flowed around me. All your breakers and waves passed over me. Bajé hasta los cimientos de los montes, la tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí, pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. I descended to the base of the mountains. The earth with its bars was around me forever. But you have brought up my life from the pit, Lord my God. La salvación es tuya, Señor. But I will sacrifice you with the voice of thanksgiving, that which I vowed I will pay. Salvation is sorry. from the Lord. Sorry, no little. Pero vemos, ¿ustedes creen que Jonás se arrepintió? Do you think that Jonah repented himself, was asked for repentance? Aparentemente es una oración de arrepentimiento, ¿cierto? It apparently looks like a prayer where he's, asking for forgiveness. Vamos a ver qué sigue pasando. But we're going to continue looking and see what Vamos a ver happens. la respuesta de Dios para Jonás. And we'll see what God's answer was. Y en el versículo 10 dice, y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. And we can see it in verse 10 that he says, Then the Lord commanded the fish,
and it vomited Jonah up into the dry land. Dios le estaba dando una segunda oportunidad a Jonás God decided to give Jonah a second chance. y lo estaba poniendo justamente en la región de donde salió, que fue de Jope. And he decided to put him back in that same region, same area where he decided he was first took off. Y aparentemente hubo muchos testigos de lo que le pasó a Jonás. And apparently there was a lot of people that witnessed what happened to Jonah. Pero vamos, por favor, con el siguiente, a ver la profecía que Dios le estaba dando la oportunidad de decir a Jonás otra vez. So then we're going to look at what the prophecy that God asked him to say, and he gave it to him one more time. Le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Arise, go to Nineveh, the great city, and proclaim into a proclamation which I am going to tell you. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. So Jonah got up and went to Nineveh according to the word of the Lord. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Now Nineveh was an exceedingly large city, a 3-day walk. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y en su predicación decía, Then Jonah began to walk through the city in a 1-day's walk, and he cried out and said, dentro de 40 días Nínive será destruida. 40 more days and Nineveh will be overthrown. Dentro de 40 días Nínive será destruida. 40 more days and Nineveh will be overthrown. Muy seguramente eso fue lo que Dios le dijo y él obedeció a Dios. And that was most likely the message that God gave Jonah to tell the people there. Pero no más, solo dijo eso. But that's all that he said. Y lo repetía cuando iba caminando. And he just kept repeating it and repeating and repeating as he walked. Este mensaje de condenación y juicio para esta ciudad. And this message of condemning this city. Pero como esperaba Dios, ellos se arrepintieron. But just how God had planned, the people there turned their hearts towards them. Inclusive el rey proclamó un ayuno y dijo, todos apártense de sus cosas malas y enderecen sus caminos para ver si Dios no nos destruye. It was so much that the king himself of that city told everyone to turn their backs on everything that they were doing that was wrong, and to start a time of fast and of forgiveness and prayer to see if God would forgive them for what they've done. Clamaron fuertemente, aunque no sabían si Dios no los iba a destruir, pero buscaban la gracia de Dios. They were searching God without knowing if God was actually going to save them. Pero Dios se arrepintió del mal que había pensado en contra de ellos. But God had mercy on them for all the wrongs that they had done towards them. Y no lo hizo. And he didn't do it. Y adivinen qué pasó. And guess what happened? Jonás otra vez. Jonah again. Jonás le contesta al Señor. Entonces oró al Señor y le dijo. And then we see this is what Jonah's prayer to God. He then prayed to the Lord and said, please, Lord, was this not what I said when I was still in my own country? Y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Therefore, in anticipation of this, I fled to Tarshish. Ya sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Since I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abundant in mercy, and with one who repents of disaster. Y después le dice, ahora te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Then he asks him,
I ask that you just take my life away because it's better for me to die than to have to live with this. Probablemente Jonás se arrepintió de haber desobedecido a Dios. It's possible that, Jonah was repented from doing wrong and disobeying God, Pero seguía igual que al principio. but he continued in his same state of mind. Por él destruiría esa ciudad. If it was up to him, he'd destroy that city. Y Dios le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? And Solo then, cáuselo. No, está en él. oh no, está ahí? Oh, God tells him, isn't it wrong with it to be within you to be so mad at a city? Y Jonás ni le contestó. Jonah didn't even respond. Salió de la ciudad y se sentó a esperar a ver qué pasaba con la ciudad. Jonah just, left the city, went outside of the city, and sat down and waited to see what would happen. Él todavía tenía la esperanza de que pasara algo. And he still had hopes that there was something bad that was going to happen to them. Entonces Dios mandó a crecer una enredadera, una planta sobre él, And God decided to have this tree grow right above where he was. para que le cubriera, porque como esto es una zona desértica, es muy caliente y al cubrirle el sol, Jonás se alegró mucho. This was a desert region, right? So this tree was going to provide shade for him and protection. And Jonah was happy about that. Pero al siguiente día, Dios mandó un gusano a que se comiera esa planta. But the following day, God had a small worm that came and ate that tree up. Y la planta se secó, And the tree just dried out. sopló un viento muy fuerte A great wind came through. y con el viento y el calor, Jonás sentía que se iba a desmayar y quería morirse. And with the heat and the sun, Jonah just thought that he wanted to die. Y Dios le vuelve a preguntar, ¿tanto te enojas por esta planta? And he asked him one more time, "You're so mad because of this plant?" Saben que cuando hay odio y rencor en nuestras vidas, como lo que Jonás estaba sintiendo, When there's this anger and this great anger and hate in our lives, just like Jonah had. La razón es porque no entendemos la misericordia y el perdón que Dios tuvo primero con nosotros. Is because we don't understand the mercy that God and the love that God had for us first. Esa gracia inmerecida que Dios ha tenido con nosotros. That mercy that God has had with us. Necesitamos sentir compasión por las otras personas, We need to have this compassion for other people, por su condición espiritual. for their spiritual condition. ¿Y por qué digo esto? And why do I say this? Porque Dios tiene la última palabra. Because God has the last word. Fíjense cómo termina el libro de Jonás y no se sabe nada más de Jonás después de esto. And this is how the book of Jonah ends. And no one knows what happens after this, but the book ends with this verse. El Señor le dijo, ¿tú sientes lástima por la enredadera por la cual no trabajaste? Then the Lord said, "You have compassion on the plant for which you did not work and which you did not cause to grow, Y la cual no hiciste crecer, durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. which came up overnight and perished overnight. Y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes, Should I not also have compassion on Nineveh, the great city in which there are more than 120,000 people, que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál su mano izquierda, y donde hay muchos animales? who don't know the difference between their right hand and their left hand,
as well as many animals. Qué increíble, ¿no? It's incredible. Jonás sintió más compasión por una planta que por más de 120,000 personas. Jonah had more compassion for one plant than he did for 120,000 people. La palabra de Dios, dicha al profeta, se cumplió. The word that God had for that prophet came through. Pero ¿qué pasó con Jonás? But what happened to Jonah? ¿Qué pasó con Israel? What happened to Israel? ¿Sabían que Jonás fue el único profeta que no le habló al pueblo de Israel? Jonah is the only prophet that never spoke to the people of Israel. Específicamente en esta historia, Dios buscó que Jonás le hablara a un pueblo que no era de Israel. Specifically in this story, we see God wanted to go out and speak to another city that was not the city of Israel. ¿Y ustedes saben por qué Dios le dijo personas que no distinguen cuál es su mano derecha de su mano izquierda? And do you know why he says those? When he refers to them, he says, who do not know their difference between their right hand and their left hand? Porque para el pueblo de Israel, cuando dicen que una persona no diferencia su mano derecha de su mano izquierda, es porque no ha tenido la revelación divina. Because for the people of Israel, it was said that if they didn't know the difference between their right hand and their left hand, was because they hadn't received that divine revelation. Pero ¿saben por qué no tenían revelación divina el pueblo de Nínive? But do you know why the people of Nineveh didn't have that divine revelation? Sorry. Porque el pueblo de Israel nunca lo quiso hacer. Because the people of the city of the people of Israel never wanted to tell them about it. Nunca compartió la luz a lo que ellos fueron llamados. Ellos fueron llamados a ser luz a todas las naciones. They were called to be light in the middle of all those nations, and they decided not to speak to them. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, serán benditas todas las familias en ti. When God called out to Abraham, he said, all lives that come from you will be blessed. El pueblo de Israel pensó que solo era para ellos. And the people of Israel said, this is only for us. Posiblemente piensen muchos todavía eso. And perhaps many of them still believe that. Pero realmente Dios tiene un plan mucho más grande. But God definitely has a much larger plan for all of us. Pero mirando la manera en que Jonás actuó, But if we look at the way that Jonah acted, ¿ustedes creen que nosotros podemos pasar al siguiente y preguntarnos hacernos varias preguntas? if we take a look at the book of Jonah and can we ask ourselves the following questions? ¿Somos realmente rápidos para arrepentirnos o somos como Jonás? Are we really quick to repent, or are we more like Jonah? A nosotros alguien nos hace algo y pasa la vida entera y nunca lo perdonamos. Many times, if someone does something bad to us, do we forgive them? Si nos miramos a nosotros mismos, ¿seremos más parecidos a quién? ¿A Jonás, rebeldes y desobedientes? ¿O a los habitantes de Nínive que escucharon el juicio de Dios y decidieron arrepentirse? If we look at ourselves, will we be more like Jonah, or will we be more like the Ninevites? The Ninevites that decided to ask for forgiveness, repent of their sins. ¿Hay alrededor de ti personas así? Are the people around you that are like that? Que no tienen esta revelación divina porque tú no has compartido con ellos la que tú tienes. That without divine revelation, because
you have not shared it with them? En nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestro alrededor, siempre hay personas que no tienen esta revelación. And there's always people around us, our neighbors, our people we work with, who we go to school with, everyone around us who have not received this divine revelation. ¿Tú eres luz? Are you light? ¿Tú reflejas la luz que Jesús ha hecho en ti? Do you reflect that light that God has put inside you? ¿Y tú estás profetizando? And are you prophesying? No profetizamos de nuestros deseos, de nuestros anhelos. We don't prophesy based off what we want or what we wish for. La manera de profetizar es la palabra del Señor. The way that we prophesy is by speaking the word of God. Jonás era un profeta de Dios, pero él hizo lo que no quería hacer. Jonah was a prophet of the Lord, but he had to do something that he didn't want to do. Pero la palabra de Dios que él profetizó tuvo efecto. But the word that he prophesied, that word of God, did have an effect. Probablemente él gritaba con rabia, los van a destruir en 40 días. Perhaps he shouted and screamed in anger and disgust, saying, "You are all going to die in 40 days." Pero era la palabra de Dios But la that- que hacía efecto en los corazones de las personas. But that was the word of God that was taking effect and making an effect in the hearts of their lives. Por eso, ¿qué estás profetizando tú para tu vida, para tu familia? So what are we prophesying to those for our lives, to our family, Para nuestra nación, for our nation? o no nos importa como a Jonás. Or are we like Jonah, we just don't care? La palabra de Dios es la que tiene efecto como una espada de dos filos. But the word of God is like a double-edged sword that just has that same effect. Que penetra hasta lo más profundo de nuestro interior. That it penetrates to the most deepest part of our lives. Y conoce nuestras vidas y llega hasta lo más profundo y discierne hasta nuestros pensamientos. That it goes to it knows our deepest secrets, it knows our desires, it knows our wants, it knows the deepest thoughts in us. Por eso la palabra de Dios es la que puede cambiar. That's why it's only the word of God that can really change our lives. Nosotros somos llamados a ser profetas también, We've all been called to be prophets con la palabra de Dios. with the word of God. Así es de que les animo a que podamos utilizarla como Dios quiere que la utilicemos. And I encourage you to really use this word of God the way that God intends us to use it. Porque la vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Because we're going to have it in our minds and in our hearts. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. And we're going to ask God now to help us. Señor amado, ayúdanos. Heavenly Father, help us. En nuestras propias fuerzas nada somos. Because with our own strengths, we are nothing. Necesitamos de ti, Señor. We need you. Enséñanos a tener hambre y sed de ti. Teach us to have this hunger, this desire for you. Queremos, Señor, estar más cercanos a ti, Señor. We desire to be closer to you. Que tu palabra sea como un refrigerio, como algo delicioso para nosotros todos los días. May your word be this refreshing drink that just lets us enjoy ourselves and refresh us. Que podamos disfrutarla, pero sobre todo que podamos no solo escucharla o leerla, sino ponerla en práctica.
that we can enjoy and not only just enjoy it, but that we can also start applying it into our lives. En tu palabra hay más de 3.500 promesas. In your word, there's more than 3,500 promises. Hay muchas para escoger. There's so many to choose from. Ayúdanos a apropiarnos de estas promesas Let us be able to take a hold of these promises, y poder proclamar tu palabra and let us be able to proclaim your word en nuestras vidas, in our lives, en nuestra familia, in our families, en nuestra sociedad, in our society, en nuestra nación, in this country, en el mundo entero. in the whole wide world. Gracias, Señor amado. Thank you, Father. Desarraiga todo deseo de rebeldía y de desobediencia de nuestras vidas. Remove this spirit of not want, of rebellion and of just disobedience from our lives. Y que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos. And that it's your spirit that guides us. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. In the name of our Heavenly Father, we ask you. Amén. Amen.